जीवनर चलापथरे अनेक संपर्क गढ़ी उठी थाए तो आउ किछि संपर्क भांगी जाए थाए। मात्र सेही संपर्क सबुदिन पई घनिष्ठ हो जाए जहाँ हृदय गढ़ाई थाए, आवश्यकतार नुहे। नमस्कार बंधुगण, मु सागर कलाकार सागर संगम यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। 2025 मसीहा मे मास अत्यंत महत्वपूर्ण होगापी जाउछि, कारण एहि मासरे ग्रह मानकर राशि परिवर्तन रही। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन रही मे 14 तारिख रे, राहुकेतुंकर राशि परिवर्तन रही मे 18 रे, बुधंकर राशि परिवर्तन रही मे 7 रे एवं रविंकर राशि परिवर्तन रही मे 15 तारिख रे। बंधुगण, आज ज्योतिषिक कार्यक्रम मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई मे मास मंथली प्रेडिक्शन मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो, नवग्रह मानकर स्थिति कौन रही, नवग्रह मानकर प्रभाव कौन रहिबो आपणकर राशि उपरे, सबकिछि शिक्षा, स्वास्थ्य, लव रिलेशन, मैरिड लाइफ, भाग्य, कैरियर, बिजनेस उपरे डिटेल्स रे आलोचना करिबा। बंधुगण, एही विचार जन्म राशि चंद्र राशि को आधार करी करा जायछि। जो मानकर मीन राशि एवं मीन लग्न से मानक पई एही वीडियो अधिक फलप्रद हेबो बोली हमर आशा और विश्वास। मीन राशि पई मे मासर ग्रह गोचर स्थिति रही आपणकर राशि रे बुध, शुक्र, शनि, राहु, द्वितीय रे रवि, तृतीय रे बृहस्पति, पंचम रे मंगल, सप्तम रे केतु अवस्थान करछंती। शनिकर 7.5 द्वितीय चरण आरंभ हो सारी। प्रथमे देखिबा एही मासरे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। फास्ट हाउस आमर शरीर, आमर लग्न भाव, इम्यूनिटीर भाव। फास्ट हाउस रो अधिपति आपणकर राशि अधिपति बृहस्पति निजे तृतीय भाव रे अवस्थान करछंती 1 वर्ष हेबो, एवं लग्न भाव रे 4टी ग्रह बुध, शुक्र, शनि एवं राहु। बृहस्पति फैट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज, लिवर कारक, वीकनेस कारक ग्रह, थायराइड कारक ग्रह। तृतीय भाव में 1 वर्ष है रही। निश्चित भाव में किसी ना किसी समस्या यही संबंधी देथिबे। जो मानकर बृहस्पति कुंडलटे खराब थिबो, दुस्थान रे दुर्बल थिबे बृहस्पति, समस्या निश्चित भाव में अधिक देथिबे। जो मानकर नाही तथापि गोचर चलन हिसाब से अल्प बहुत समस्या बृहस्पति देथिबे। बृहस्पति मे 14 बदल जिवे, चतुर्थ भाव में रहिबे। जहाँ भी समस्या थिला, शारीरिक कष्ट थिला, धीरे धीरे दूर हो जिवो, कारण लग्नाधिपति केंद्र रे रहिबे। हाँ, लग्न रे जेहेतु 4टी ग्रह रहउचंती, डाइवर्ट जेमती न होंती। शनि जेहेतु लग्न रे अछंती, मेंटल स्ट्रेस तो रहिबो। शनि 7.5 द्वितीय चरण चली। शनि राहु मध्य एकाठी रहउचंती। आपन को ध्यान देवा को पड़िबो मे 18 पर्यंत। जल्दीबाजी रे किसी डिसीजन नियंतु नहीं मे 18 पर्यंत। खाद्यपेय उपरे टिके कंट्रोल रहिबा को पड़िबो। ऑयली फूड, स्पाइसेस फूड को अवॉइड करिया को पड़िबो। मे 18 पर स्वास्थ्य को नहीं विशेष समस्या किसी नहीं, जेहेतु आपणकर राशि रे शनिकर चलन रही। मेंटल स्ट्रेस, हेडाक, बेले बेले स्टबर्न नेचर मध्य देखि पारे। कौनसी कथा को नहीं जिद्दी रही पारे, नेगेटिव थॉट मन को आसी पारे, आपणकर माइंड डाइवर्ट मध्य समय रही पारे। मे 18 पर स्वास्थ्य को नहीं सेमती किसी विशेष समस्या नहीं। ओवरऑल जदि कहबी तबे हेल्थ को नहीं 70 ରୁ 80% भल रही ए मे मास। एवं आलोचना करबा विद्यार्थी मानक विषय रे। शिक्षा किपरि रहिबो। पंचम भाव शिक्षार भाव, पंचम भाव रे मंगल। पाठ पढ़ा को नहीं ए मास भल रही। पंचम रे मंगल रही। सोशल मीडिया रे बिजी रही पारंती, गेमिंग सहित जड़ित रही पारंती, किंबा फ्रेंड मानक सहित मौज मजलिस रे टाइम स्पेंड मध्य करि पारंती। केतेबेले केमिति माइंड तो डाइवर्ट रहिबो, किंतु बुध, शुक्र केंद्र रे अछंती एवं मे 14 परे बृहस्पति विद्यार कारक ग्रह चतुर्थ केंद्र रे अवस्थान करिवे। जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम मे 14 तारिख परे अछि तेबे आपण पई पॉजिटिव रहिबो। जदि एजुकेशन को नहीं, हायर स्टडी को नहीं किछि प्लानिंग करूछंती मे 14 परे तेबे आपण पई भल रहिबो। एडमिशन हो जिवो। कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन पई जदि आरंभ करिया को चाहुछंती, कोचिंग जॉइन करिया पई चाहुछंती शिक्षा क्षेत्र रे, तेबे भल रही। शिक्षा क्षेत्र रे ए मास रे 60% रिजल्ट आपन को मिलिबो। एबे आलोचना करिबा आपनकर लव रिलेशन विषय रे। पंचम भाव लव रिलेशन भाव, पंचमाधिपति होउचंती चंद्र। एमितिरे देखिया गले मीन राशि रो व्यक्ति विशेष माने लवेबल मूड रे रहितांती, कूल काम रहितांती, सौंदर्य प्रिय होइतांती, नेचर लवर मध्य होइतांती, सॉफ्ट हृदय रहितांती, केयरिंग मध्य होइतांती, निजर लव को नहीं पॉजिटिव रही था।
ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ମେ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ନେଇ, ଏହି ମାସରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ, ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ବୁଧ ଲଗ୍ନରେ, ଶୁକ୍ର ଶନି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଶନି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଚାଲିଛି। ଓଭର୍ ଥିଙ୍କିଂ ରହିବ, ଅଯଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଜିଦି କରିବା, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଜିନ୍ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିବା, ଆଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଏହିସବୁ ଶନି ଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଚଳନ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ମେ 18ରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଯିବେ। ଯଦି କହିବି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡିସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ଥିଲା, କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ରହୁଥିଲା, ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ, ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ମେ 18 ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ। ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନର କାରକ ଗ୍ରହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ। ତେଣୁ ପଜିଟିଭ୍ ହେବ ମେ 18 ପରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ, ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ନବମ ଭାବ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୀଚ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଶୁକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ମେ 14ରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କୌଣସି କାମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଲ୍ଦିବାଜିରେ କିଛି କରିବା ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଧ ଶୁକ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, କୁଣ୍ଡଳୀ ବି ଜରୁରୀ। ଯଦି ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାନିଂ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରି ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛି ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 60-70% ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଏ ମାସରେ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ, ଦଶମାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ମେ 14 ପରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ନିଜ ଗୃହ ଧନୁରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଭାବକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ। କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସଫଳତା ପାଉନଥିଲେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଶା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ରେ ଥିଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ସାଟିସ୍ଫିକେସନ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ଥିଲେ, ଓନରଙ୍କ ସହିତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ନଥିଲା, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥିଲେ, କିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆପଣ ଫସି ରହିଥିଲେ, କୌଣସି ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ନିଜର ଗୃହକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେହି ଗୃହର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଭାବକୁ ରହିବ, ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ନିଜେ ଦଶମାଧିପତି ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି। ମେ 14 ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସିଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ, 100% ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ଜବ୍ ହେବାର। ପ୍ରଫେସନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ, ତେବେ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମାଧିପତି ବୁଧ ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ରହିଛନ୍ତି, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରହିଛି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କୋଲ୍, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମେଟେରିଆଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍, ଆଇରନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଜୁଏଲାରୀ, ଷ୍ଟୋନ୍, ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ଲକ୍ଜରୀ ଆଇଟମ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଅଛି, ପ୍ରେସ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି, ମେ ମାସ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ହଁ, ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲିଛି, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତ ରହିବ, ଇରିଟେସନ୍ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆସିବ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
प्रतिकार कौन करेंगे जेहेतु शनिकर 7.5 चलती शनिकर बीज मंत्र जप करूँ शनि चालीसा पाठ करूँ बृहस्पतिंकर गायत्री मंत्र जप करूँ गुरुवार शनिवार मंगलवार निरामिष रहिले भल जेहेतु आपणकर राशि रे शनिकर 7.5 द्वितीय चरण चली चंद्रंक उपरे शनिकर नेगेटिव इंपैक्ट रही सबुठारु अधिक आफेक्टेड रही यही समय चंद्र तेणु चंद्रंकर बीज मंत्र जप करूँ आपण भल रहिबो। बंधुगण यह थिला मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई मे मासर राशिफल विषय जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेज लाइक शेयर कमेंट करने जमार भी भूलियो नहीं। पुणी आसबि आउ एक नुआ अध्याय को नहीं से पर्यंत रोची नमस्कार।